ассалому алайкум бинандагони арҷманд. имрӯз ҷумъа 20 март аст ва мо аз студияи марказии радиои озодӣ дар шаҳри Прага шуморо ба дидани барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ даъват мекунем. ин барнома дар 15 дақиқа чанде аз хабарҳои охирро аз Тоҷикистон ва ҷаҳон хулоса мекунад. ҳоло ба мавзӯъҳои ин нашр таваҷҷӯҳ кунед. ду ид дар як рӯз мардуми Тоҷикистон имрӯз ҳам иди фитр ва ҳам наврӯзро ҷашн мегиранд. иди рамазону наврӯз ман хирсандии мардум мехоҳам намозои моро алло қабул кунав. мақомдорони вилояти Суғд мегӯянд сохтмони роҳи нав дар байни Исфараву Ворух оғоз ёфт, вале маълум нест ки ин сохтмон ба анҷом мерасад. мули халқи Ворух интизори кистода мулиш ҳамин мошиндор одам ҳамашон интизори ҳамин роҳи нав. агар умр вафо мекард, устоди мазҳакаи тоҷик Убайдулло Раҷабов имрӯз 85 солагиашро ҷашн мегирифт. нигоҳе ба мероси ҳунарӣ ҳунарпешаи маъруф. имрӯз мардуми Тоҷикистон ду идро ҷашн мегиранд: иди Рамазон ва ҳам иди Наврӯз. иди Рамазон ё фитр ки аз поёни як моҳи ирода ва ибодат хабар медиҳад, яке аз ду ҷашни муҳими мусалмонон дониста мешавад. Наврӯз ки соли нави мардуми шарқ аст, баробар шудани шабу рӯз ва оғози соли нави хуршедиро мефаҳмонад. ҳамкорам Амир Исоев дар арафаи ид аз чанд нафар дар хиёбонҳои Душанбе хост орзуву таманниёти худро изҳор доранд. иди рамазону наврӯз ман хирсандии мардум мехоҳам намозои моро алло қабул кунаву рӯзои гирифтагиёмона худованд қабул куна рӯзи рамазон. ман орзу дорам ки ҳамаи ҳамин мусулмоно гирифтагии рӯзамон қабул шавад. илоҳинам худоим таоло қабул карда боша. идо хушрӯ гузарад, тинҷӣ амонӣ боша. ҳозир дар давлати ба худмон ҳамсоя шумо медонед ки чӣ рафта истад. худои таборактаоло барори коршо буда. худои таборактаоло ҳамин тарои шавад ки халқи беозор, халқ беозор бошад, халқи бегуноҳ талаф наёбад. орзу дорам ки ҳамин одамо эрон ба вай чӣ ҷанга бас кунам. ҳарораси иди рамазон бо иди наврӯз, иди баҳор, иди марди деҳқон аз ҳатти дил табрик ва умри дарози бобаракат орзумандем. мардуми олам пеш аз ҳама бо дар назар дошти вазъияти имрӯз ки хеле нигаронкунанда аст, сулҳу салоҳ орзу мекунам бигзор дар тамоми дунё мардум бо шодиву нишод хурсандӣ умри худро пеш баранд. ҳама орзуи ҳами бояд амалӣ шавад, ҷомаи амалӣ пӯшам ки ҳамин хеле донишгоҳ сарбаландона хатм карда ки духтуро пешқадами ҳами Тоҷикистон шудем дар ватани мо хизмат кунем оянда. мушкили ҳама дора акам, мушкилӣ мегузара ҳамаш. худо тани саҳатя мегум ку ҳамаш мушкилӣ мегузара ино зиндагида. ҳама як бе ҳеҷ ка бе мушкилӣ нестад. мушкилӣ ҳама дора акаҷон. орзуи ман ҳамин аст ки ҳамин Тоҷикистони мо обод, хушрӯ, хушнав, шаҳри Душанбои мо гул бар ин бушкуфад, халқи мо тинҷу амон зиндагӣ кунад. орзуи ман ҳамин аст. наврӯз дилора гули зебои баҳорӣ, зебо накҳати хуш зи гулзор биёрӣ. аз омаданат шод шавад мардами олам, некӣ бикунад рӯи замин сабзаи пур. бо идомаи ҷанг алайҳи Эрон дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, пешниҳодҳои мухталифе дар бораи зарурати ирсоли нерӯҳои иловагии заминӣ ба ҷумҳурии исломӣ садо медиҳанд. матбуоти Амрико дар бораи арзёбии чунин як имконияте дар кохи сафед ҳам менависад, вале худи президент ва мақомоти баландпоя дигар мегӯянд чунин қароре қабул нашудааст. ҳамкорам Каймар Сиато гузориш медиҳад. чандин расонаи амрикоӣ бо такя ба манбаъҳои худ хабар доданд ки президент Доналд Трамп дар фикри ин аст ки ҳазорҳо нерӯи заминиро барои тақвияти амалиёти ҳарбӣ ба ховари миёна фиристад. худи Трамп рӯзи 19 март нақшаи ҷойгир кардани нерӯҳои бештарро дар минтақа рад намуд, вале ишора кард ки ҳамаи дарҳо боз мемонанд. نه من نیروها را در هیچ جا مستقر نمی کنم. اگر هم می کردم بی‌شبهه به شما نمی گفتم، ولی من نیرو نمی فرستم. یک منبع با شرط فاش نشدن نامش به خبرگزاری ریترز گفت
فعلا هیچ قرار درباره ارسال نیروهای زمینی وجود ندارد، ولی رئیس جمهور ترامپ عاقلانه همه گزینه‌ها را در اختیار خود نگه می‌دارد. این منبع گفته است پرزیدنت آمریکا تمام تلاشش را برای رسیدن به هدفهای عملیات خشم حماسه‌ای روانه کرده. در این راه باید اقتدار موشک‌های بالستیکی ایران، نیروی دریایی و سازمان‌های تروریستی رو به جمهوری اسلامی را که در بی‌ثبات‌سازی منطقه دست دارند نابود کند و نگذارد که ایران صاحب سلاح هسته‌ای شود. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا این موضوع را شرح نمی‌دهد. وزیر دفاع یا جنگ آمریکا پیت هگست روز 19 مارس گفت که هدفهای ایالات متحده در جنگ ضد ایران از آغاز حمله در روز 28 فوریه دیگر نشده است. نشریه واشنگتن پست با تکیه به یک منبع بلند مقام روز 18 مارس نوشت بعد از آنکه کاخ سفید از کنگره خواست برای دادن 200 میلیارد دلار برای جنگ ضد ایران راضی شود، هگست گفته است برای کشتن بچه‌های بد پول در کار است. خبرگزاری ریترز با تکیه به 3 منبع گزارش داد که مأموریت آمریکا این چنین امکان استقرار نیروهای زمینی را در جزیره خارگ ایران بررسی دارد، چون آنجا نقطه مهمی صادرات 90% از نفت ایران دانسته می شود. ایران می داند که وقتی شما به جزیره خارگ و انشاءات حربی که با انتقال بار مشغولان ضربه می زنید و ما حالا همین کار را می کنیم. ما حرکتی همه گونه بار همه چیز را بازداشته می توانیم. ریترز با تکیه به 4 منبع از جمله 2 مقام آمریکایی نوشت که نیروهای علاوگی به ترامپ امکانیت‌های بیشتر می دهند، از جمله در عبور امن نفتکش‌ها توسط گلوگاه هرمز مساعدت می کنند. منبع‌ها میگویند چنین عملیات اساساً توسط هوا و بحر می تواند انجام شود و برای این جایگیر کردن نیروی بیشتر لازم است. از زمان امضای سازشنامه مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان که شاهد 2 نیزای پرقربانی مسلحانه در سالهای 2021 و 2022 بودند، 1 سال گذشت و حالا ساختمان راهی مهم در سرحد بین این 2 کشور با سرعت دوام دارد. این راه پیوندگری اسفره و واروغ 2 منطقه تاجیکستان می باشد. فرزان محمدی گزارش می دهد. با فرا رسیدن فصل بهار ساختمان راهی مهم در مرز تاجیکستان و قرقیزستان وسعت گرفت. این راهی اسفره واروغ است که 2 منطقه تاجیکستان را به هم پیوند می کند. بنیاد آن ماه اوگوست سال 2025 آغاز شده، ساختمانش را شرکت راهسازی چاینا رود به ذمه گرفته است. بنا بر طرح راه 2 خبطه می شود و از بالای دریای اسفره و فراز راه بادکن می گذرد. این مولی خلقی واروغ انتظاری که شده، مولیش همین ماشیندار آدم هم ماشین انتظاری همین راهی نوکی بدلی تق رفته بهم گوسادن به مامانیان میشه. مثال راهی خودمون میشد نه تاثیر از آگاه حاضر چی باشن در اونی قرقیزی که میگذارید شب بچه ها کن و میشن. احمد جان تختسونوف 15 سال باز راننده خط سیر واروغ اسفره است. او و همکارانش میگویند هرچند راهی نو کمی درازتر می شود، جماعت واروغ را از حالت جزیرگی بیرون می آورد. کهنسالان منطقه یادرس می شوند که در زمان شوروی هم این مسیر موجود بود، ولی با سبب‌های از بین رفت. پیش رای واروغ همین رای کوینه بود. اتوبوس مثال وایهات مشروطه همش همین راکتی رفت اومده میگشتیم. اسفره هم گوجه که باشد مشروط همین رای کوینه بود. این رای نو سال 85 سالگی شده که این رای نو. اگه وقتی میپرد میگی دنیا قرقیز میگذاشتگی. حکومت تاجیکستان برای ساختن راه خواجه اعلی واروغ و آباد کردن 4 راهه اسفره واروغ رزاقوف یعنی اسفنه سابق امتیاز یا سبوکی پیشنهاد کرده است. در بودجه سال 2026 این 2 راه انشاءات مخصوصاً مهم نامیده شده‌اند. بر اساس لایحه قانون بودجه، فرمایشگر و پیمانکار ساختمان راه خواجه اعلی واروغ و نوسازی 4 راهه اسفره واروغ و آش رزاقوف از پرداخت نصفی مالیات یعنی انداز از ارزش علاوه شده و انداز از درآمد شخصان حقوقی آزاد می شوند. همچنین وارد کردن مال و محصولات برای ساختن این 2 راه پره از باج گمرکی آزاد بوده، فقط نصفی مالیات از ارزش علاوه شده را می سپارند. در اداره راهسازی ولایت سوق میگویند که ساختمان این راه نظر به دیگر راهها دشوارتر است. سبب اساسی که کارو سخت‌سوز رفته سبب همین که
کوههای سکلیستی از کوههای ما کوههای ترکانده راه ساخته استادیم. پهنای راه 40 متر می باشد، درازی راه 4240 من گفتم و مبلغ آن 255 میلیون سوم رو تشکیل می‌دهد. امید هست که مابین 2 سال بعد همین کارها بود شده و استفاده داده بشد و به ممنوعیت و وارخ رفت آمدن ممکن بشد. در 4 سال بسته بودن مرزهای دو کشور این منطقه شاهد زد و خوردهای شدید گشت. جنجال هم اینجا اساساً سر استفاده راه مشترک صورت می گرفت. هر دو طرف آن را مال خود می دانستند. حالا به گفته اعضای کمیسی علامتگذاری مرزی این مسئله حل خود را یافته تا انجام ساختمان راهها در بعضی قطعه‌های نزد سرحدی شهروندان دو کشور از منطقه‌های همدیگر استفاده خواهند کرد. فرزان محمدی، رادیو آزادی از جماعت واروخ شهر اسفره. агар умр вафо мекард имрӯз 20 март убайдулло раҷабов 85 сола мешуд. ӯро шоҳи ҳаҷв, устоди мазҳака, беҳтарин комедияни тоҷик меноманд ки тавонист жанри ҳазлро ба мартабаи касбии саҳнавӣ барорад. ҳунарпешие ки дар як намоишномаи хурде ба танҳоӣ якбора нақши 3 қаҳрамони мухталифро иҷро мекарду нахустин театри касбии масакавии оинаро ташкил намуд ва то ҳол дар дили бисёр ҳаводоронаш ҷои хосе дорад. нигоҳе ба мероси ҳунарии убайдулло раҷабов дар гузориши зарангези наврӯзшоҳ ва шаҳлои абдулло. ака зани шумо духтар таваллуд кард, духтарам нақс, як ёрдам чӣ мешавад? Бояд ин аз мо вобастагӣ надорад. аз шумо вобаста набошад, аз ин вобаста, аз ки вобастагӣ дорад? ин яке аз охирин нақшҳои убайдулло раҷаб аст. ӯ дар ин намоишнома як мавзӯи доғи ҷомеаро ҳаҷв кардааст. ба нақли дӯстону ҳамкасбон, яке аз вижагиҳои ҳунарманди саршинос ҳамин буда ки ӯ мушкили рӯзро ҳадаф қарор медод. беҳадаф ягон саҳнаю баромад намекарданд. яъне ки кӯшиш мекарданд ки ба таври ҳаҷв яъне ки хатогиҳои ҷамъиятро, инсонҳоро, баъзе роҳбаронро, баъзе одамони оддиро пешниҳод кунад ва ҳамин хел мегуфтанд ки бо таҳқирам нашавад. این که طرز بیان ifade کردن خیلی خیلی مشکل است. همچنین یک زنبور اصل از بین مردم همین خصلت ها را می آموخت. یعنی خصلت های مردم را بسیار با توجه خاصه نظر میکرد به هر یک رفتار و هر کرداری هر یک انسانی که وام میخورد و ذره ذره از همون خصلت ها برای خودش یعنی آبرز جمع میکرد. ҳарчанд ҳамкасбону шогирдон ба кори убайдулло раҷаб баҳои баланд медиҳанд, ҳамсараш мегӯяд ӯ худаш бештар ба нақшҳояш назари танқидӣ дошт. ягон вақт розӣ набуданд аз нақшҳои бозикардагиашон. доим худашон ба танқид камбудиашон меёфтанд. ҳад дурӯғ он аст ки мегӯяд ин дирӯз ҳамаро қоил кардед, ҳамин хел нағз буд, ҳамин хел дуруст буд. ин суханронӣ, ин овози ман безебтарин овоз аст. дурӯғ аст, яъне ки овози мегӯянд ки махмалин буд, овози ман махмалин нест. лекин дурӯғ аст. иқрорам чаро не? актёр бояд камбудии муваффақияти худашро донад. убайдулло раҷаб соли 2021 дар замони пандемияи коронавирус даргузашт. аз худ мактабу театр ва даҳҳо филму саҳнаҳои диданӣ ба мерос монд. ҳоло наздикон ва ҳамкасбон мехоҳанд барои театри оина ки дар ҳоли ҳозир дар таххонаи амфитеатр ҷойгир аст бинои алоҳидае бунёд шавад. барои ин онҳо ба президент муроҷиат кардаанд. شاد بودن هنر است. گر به شادی تو دلهای دیگر باشد شاد. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر یک نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته بجاست. خرمان نغمه که مردم بسپارند به یاد. бинандагони арҷманд, дар ҳамин ҷои нашри барномаи ахбори озодӣ ба анҷом мерасад, вале дар рӯзҳои иди наврӯз ҳам ҳамкорони мо сари кор ҳастанд. аз ин рӯ тамошои барномаҳои моро аз одати худ берун накунед то бехабар намонед. ҳар вақт метавонед барои навгониҳои тоза ба сомонаи озодӣ.орг ва саҳифаҳои радиои озодӣ дар тиктоку телеграм, фейсбук, инстаграм ва ютубу икс муроҷиат кунед. идатон муборак ва то барномаҳои дигар. худо нигаҳдор.